जड़े स्टूडेंट को प्रति मास 2000 टंका पॉकेट मनी मिले। पैसा मिलवा मात्रे से बहुत खुशी हो जाए, किंतु मास शेष होगा पूर्व ही तार समस्त पॉकेट मनी सरी जाए। यह केवल जड़े स्टूडेंट समस्या नुहे, यह प्रायतः अधिकांश स्टूडेंट सहित घटी थाए। अनेक स्टूडेंट को तो पॉकेट मनी मिली थाए, किंतु से माने मनी मैनेज करि पारंती नाही, जहा फल सेमानकर पॉकेट मनी सरी जाए। आजर वीडियो रे मु आपनकु तीनोटी बिग मनी मिस्टेक्स विषय कहबी, जहा को अधिकांश स्टूडेंट्स करिथांती। आउ जने स्टूडेंट किपरि प्रॉपर्ली मनी मैनेज करि परिबो, आउ से किपरि एही तीनोटी मनी मिस्टेक्स को रोकी परिबो, एसो विषय मध्ये कहिबी। तेबे चालंतु डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। प्रथम मिस्टेक, पॉकेट मनी मिसमैनेजमेंट। पॉकेट मनी मिसमैनेजमेंट अर्थात आपनकु जहा पॉकेट मनी मिलुछि ताहाको बिना प्लानिंग रे खर्च करिबा। फ्रेंड्स, जने स्टूडेंट को पॉकेट मनी किपरि मिली थाए? ओब्वियसली तांको पेरेंट्स को ठारू किंबा पार्ट टाइम जॉब रू। किंतु सेही स्टूडेंट को जेतेबेले पॉकेट मनी मिली थाए सेतेबेले सेही टंकार से कोन करि थाए? कोन सेव करि थाए? ना, प्रायतः अधिकांश स्टूडेंट पॉकेट मनी मिलिबा मात्रे अननेसेसरी खर्च करिबा आरंभ करि दियंती। केबे फास्ट फूड, केबे अननेसेसरी शॉपिंग, आउ केबे केबे सांगमानंक सहित बाहर को जाइकी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करिथांती। फलस्वरूप मास शेष हेबा पूर्वरु ही सेमानंकर पॉकेट मनी सरी जाए, आउ सेमाने स्ट्रेस रे आसी जांती। अनेक समय जो स्टूडेंट्स हॉस्टेल किंबा मेस रे रुहंती सेमाने अननेसेसरी एक्सपेंसेस करिथांती, जहा फल रे सेमानंकर पॉकेट मनी सरी जाए, आउ सेमाने ट्यूशन किंबा हॉस्टेल फीस दे पारंती नाही। अल्टीमेटली सेमाने पुनर्बार तांको पेरेंट्स को पैसा मागंती, जहा द्वारा पेरेंट्स को ऊपरे अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर पड़ी थाए। स्टूडेंट्स मानकर गोटे बड़ मिस्टेक हेउची कि सेमाने पैसार वैल्यू को बुझी पारंतीनी। सेमाने भाबंती जे अरे एटा केवल 50 टंका किंबा 100 टंका, तो एते कम टंकार खर्च रे मोर पॉकेट मनी किपरि सरिबो। किंतु एही भूल भावना अनेक स्टूडेंट कर पॉकेट मनी को फांका करि दिए, कारण छोट छोट अमाउंट मिसी मास शेष रे बड़ अमाउंट हो जाए। मनेकर गोटे स्टूडेंट को 1000 टंका पॉकेट मनी मिले, तो से भाबे मु एते कम टंकारे प्रॉपर्ली मनी मैनेज किपरि करि परिबी। प्रॉब्लम हेउची टंका कम नुहे, प्रॉब्लम हेउची टंकार प्रॉपर बजेट न बनाइबा। बजेटर अर्थ हेउची केते टंका आपण खर्च करिवे ताहा पूर्वरु प्लान करिबा। बजेट बनाइबार गोटे बढ़िया रूल अछि, 50-30-20 रूल। एही रूल रो अर्थ हेउची आपण आपणक मनी रो 50% नीड्स को, 30% वांट्स को, आउ रेस्ट 20% सेविंग्स पई रखिवे। मनेकर आपणक 2000 टंका पॉकेट मनी मिले, तेबे एही रूल अनुसार 1000 टंका नीड्स पई, 600 टंका वांट्स पई एवं 400 टंका सेविंग्स पई रखि परिबे। फ्रेंड्स, गोटे कथा मन रखिथिबे, जेतेबेले आपणको पॉकेट मनी मिलिबो सभा प्रथमे पैसार 20% सेविंग्स पई रखि दियंतु। एहा को पे योरसेल्फ फास्ट कुहा जाए। एहा कोनोसी फिक्स्ड रूल नुहे, आपणको सिचुएशन अनुसार परसेंटेज को चेंज मध्य करि परिबे। आ सबुठारो इंपोर्टेंट डेली एक्सपेंसेस को नोट करंतु, कारण जे पर्यंत आपण केते टंका केउठारे खर्च करूछंती जानु नाहंती से पर्यंत आपण मनी मैनेजमेंट करि परिबेनी। द्वितीय मिस्टेक, नीड वर्सेस वांट्स। नीड अर्थात जहा बिना काम अटकी जाए, वांट्स अर्थात जहा बिना भी काम चली जाए। जदि सरल भाषा रे कहिबा तेबे नीड जहा सतरे दरकार, वांट जहा थिले भलो नथिले मध्य चलिबो। अनेक स्टूडेंट्स एही डिफरेंस को भलो भाबरे बुझी पारंती नाही, जहा फल रे सेमाने मनी मिस्टेक करि दियंती। सत कथा हैला सेमाने बुझिबाकू ही चेष्टा करंतीनी जे जहा मु पैसा खर्च करी किणुछि ताहा मोर सतरे नीड ना वांट। अनेक स्टूडेंट्स को पाखरे फोन भलो कंडीशन ले थाए, ठीक भाबरे काम मध्य करू थाए, किंतु सांग मानक ठारे नुआ फोन देखि सेमानकु फोन किनिबार इच्छा हुए, आउ सेमाने अननेसेसरी खर्च करि दियंती। सांग मानक ठारे ब्रांडेड शूज देखि सेमानकु मध्य किनिबाकू इच्छा हुए। एही देखा देखि रे आसी अनेक स्टूडेंट्स मनी मिस्टेक्स करि दियंती, जहार फलस्वरूप पॉकेट मनी फांका होई जाए। वर्तमान समय रे आमे आधुनिक दुनिया रे रहुचंती। आधुनिक दुनिया रे प्राय समस्ते सोशल मीडिया रो यूज करूछंती। सोशल मीडिया रे आमे बारंबार विभिन्न प्रोडक्ट रो एडवर्टाइजमेंट देखंती। एडवर्टाइजमेंट रे ऑफर्स, डिस्काउंट्स आउ इमोशनल मेसेज माध्यम रे हमको अट्रैक्ट करा जाई थाए। मने कर आपणक पाखरे गोटे रिस्ट वॉच अछि, वॉच टी ठीक भाबरे काम करूछि, कोनोसी प्रॉब्लम मध्य नाही, किंतु एडवर्टाइजमेंट रे 50% ऑफ, 60% ऑफ एई सब डिस्काउंट ऑफर चक्करे आपण माने प्रोडक्ट किनि दियंती, जोटा कि एक्चुअली आपणकर आवश्यकता ही नुहे। एहा आपणकर नीड नुहे बरंग वांट। अनेक स्टूडेंट वांट को नीड बोली भाबी भूल करि दियंती। ता बोली आपण निजर इच्छा को मारी सेव करिवे ताहा मु कहू नाही। आपण आपणकर इच्छा अनुसार जिनिस किणंतु, किंतु बजेट भीतर रही किणंतु। सेथिपाई मु आपणको पूर्वरु कहिथिली जे
20% सेविंग्स ପାଇଁ ରଖିକି ବାକି 30% ୱାଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯେବେ ବି ଆପଣ କିଛି କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। କ'ଣ ସତରେ ଏହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ଏହା ବିନା ବି ମୋର କାମ ଚଳିଯିବ? କ'ଣ ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିଛି? ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନା ଆସେ ତେବେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥାଏ ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେନି। ଏହାକୁ 24 ଆୱାର ରୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମନକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉ ପାଉ ମିନିମମ୍ 24 ଆୱାର ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଡ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ୱାଣ୍ଟସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ୱାଣ୍ଟସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଇଗ୍ନୋରିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ। ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଇନକମ୍ କରୁନାହିଁ, ଯେବେ ଇନକମ୍ କରିବି ସେବେ ମନି ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ଆହୁରି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଏତେ କମ୍ ଇନକମ୍ରେ ମନି ମ୍ୟାନେଜ କିପରି କରିପାରିବି, ଯେବେ ପ୍ରପର ଜବ୍ କରିବି ସେବେ ଦେଖିବା। ଏହି ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ହିଁ ନଥିବ ତେବେ ଆମେ ମନି ମ୍ୟାନେଜ କିପରି କରିପାରିବା। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି, କଲ करे ସୋ ଆଜ करे ସୋ ଅବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କାଲି କରିବାର ଅଛି ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ନ କରିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତେଣୁକରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, କାରଣ ଇନକମ୍ କରି ଯଦି ଆମେ ଇନକମ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗାଇ ନ ପାରିବା ତେବେ ଇନକମ୍ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଗଲା, ତା ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବେସିକ୍ ନଲେଜ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ରାମ୍, ପ୍ରୋସେସର, ଷ୍ଟୋରେଜ, ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ୟାପାସିଟି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଫୋନ୍ କିଣିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ନିଡ୍ ଆକର୍ଡିଂ ସେ ଭୁଲ ଫୋନ୍ କିଣିଦେବ। ଆଉ ପରେ ସେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବ ଯେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ନଲେଜ ଥାନ୍ତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଏପରି ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜର ଅଭାବ ଅଛି ତେବେ ସେ ଫାଇନାନ୍ସର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ଜାଣିପାରିବନି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆସିବନି ଯେ ବଜେଟିଂ କ'ଣ, ସେଭିଂ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ନିଡ୍ ଏବଂ ୱାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ହିଁ ନଥିବ ତେବେ ଜଣେ ପଇସାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ମ୍ୟାନେଜ କିପରି କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ତେବେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ କିପରି ଗେନ୍ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓଜ, ବୁକ୍ସ, ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, କୋର୍ସେସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଇନଫର୍ମେସନଟି ରିଲାଏବଲ୍ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେହି ନଲେଜକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିର ବଜେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଭିଂ ହ୍ୟାବିଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ମେନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା 3ଟି ବଡ଼ ମନି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମିଷ୍ଟେକ୍ସରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଭାପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ପକେଟ୍ ମନି ମିଳୁଛି ତାହାର ଏକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 50-30-20ରେ ମନିକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। 50% ନିଡ୍ସକୁ, 30% ୱାଣ୍ଟସ୍କୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ 20% ସେଭିଂସ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଟ୍ ମନି ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ 20% ସେଭିଂସ୍ ପାଇଁ ଆଗତୁରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କେବଳ 20% ହିଁ ସେଭ୍ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡେଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ମନିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଙ୍କା କରିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା, କାରଣ ବିନା ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମନି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।